हां कीर्तनर কথা আইয়া মই আমার ভাইকে পজরি দিলি हां গোপকন্যা কাহিনী কয়সর বলি আগে हां না বলে हां আমার তো পহলা ফ্লোর পড়িছিল আমার ভাই और 3 नंबर पड़ी हां कि हमारा तारा भाई ने कौन आया मुझे जरा तू तक बोलिए ये हने वाला हवे बाबू हां तोते देखिन मत तो पला से हते तोर गुरु देखिन चुरा चुरा बना तार तोते आगु तोर गुरु देखिन केते तो चुरा चुरा इटा तो बताया हां इतार কথা কেন দিবা কোন রাজা নমিতা অবলবাল में পুরো মু সমরপুরি কই কই মু দেখো কথা কাহি আসলা তুমি হয় अरे बाहर में तू बाहर में काम तो हां मृदंग को पुरुष लिंग को सरकार है लगे हां से पुरुषों के हां पुरुष की मृदंग के स्त्री बोली गोपकन्या को तार कारण करा तू पर बाहर हो बायकर 12टा लक्षण थे बाय बाय सरा गया हां तू हमर बाहर खातिर गुटे कलंक मुई कहू जाइता ए तू बाहर धर्म तोर के पहला ना मुई केते बेले तोते तू तारना करता तू बोल तो हबो ए बाबू बाहर जा भाषा तुम बोलो से निश्चय धर्म और हम हां हबो कहीं एने प्रतियोगी खबो हां हिनो बोले जा कहिले करे हिनो कर्म हां शिशु की जानो मान्य गुरु स्थान होला हां आगे छोट छोट से पर्सन से बुझिना पारेगा ना पारे तू तो छुआ नहीं है भाई तू तो तारा बाहर हां कन्या तारा हां देखो बाली कोने के मुर्धा तो हां जे आगे लगी गीत का बोलते हांदा मालू छे का खाली हुडू छुजी सोना लंका चुना कालो एरा गाली लगता हुडू सोना लंका चुना कालो मोरा पावरा मोरा पावरा मोरा पावरा मोरा तोरा लाज नाही रे बुढ़ा सुरा मोरा तोरा लाज नाही रे बुढ़ा सुरा मोरा तोरा लाज नाही रे बुढ़ा अरे बुढ़ा सुर काहे लगे के कहू देबे इटा को नहीं कोवारिटा इटा पुराण रो कथा है क्या त्रेतया जुगरे जेते बेले हनुमान सीता ठाम बोली जाय छे लंकापुर के रावण दूत माने क्या हनुमान के बांधिगिरी नहीं जाय सब रावण पास के ये सब अथी कहू जे हनुमान रे रे पापिष्ट दुराचार मूर्ख बुढ़ा असुर तो रे बोल सुना लंका थिला तो टिके कथा लगी पर्चा चुना है गला जे माता सीता के आज्ञा रावण चुरे नहीं थरा बोले तब सुना लंका पुरोटा आज्ञा चुना है जाय थरा ठीक से टाइम मोर दोना करा भूल करू छन हां माई सेट करना दे जो गया हां आ गाबर बोले ना इल्मी बुझे था हवा आज्ञा सियोरा जे मोर दोना से ओडिसी गाइले सेना तार को लेके रिहर्सल को लेके जाने ना पाइबे हां पहला झटका दिखे जानियो भाई चंदा को चंदा खोना हां केते कहले हेले तू बोली जानू छु मथो तो अरे सोना लंका चोरा कालो सोना लंका चोरा कालो
মোর দাদা মতে কোশ্চেন পচারিছিল আজ্ঞা যে সমুদ্রের যদি অমৃত আছে তো সমুদ্রের পানি লুনিয়া কাহা যে হেলা মুই কইଥିଲି আজ্ঞা সবে তো সব কথা নাই জানতা আজ্ঞা আর নানা মুনি কো নানা মত গুটে মুনি ইটা লেখবে বলে গুটে মুনি সেটা লেখুছন সরস্বতীর কোন হয়েছে আজ্ঞা হ্যাঁ আমি সরস্বতী কা বল মাসে নেব হ্যাঁ এ তারা সরস্বতী মানে বল না জগতর মা সরস্বতী আ কি নইছে কোনা হ্যাঁ লক্ষ্মী জগতর মা কি নইছে হ্যাঁ তুই তো সরস্বতী নইছে সরস্বতীর কোন নইছে বলা কারা কার লাগিছে না তুই তারবো হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যে শান্তির মত তো করছিস না কেন বসি কি না তোর পিয়র পড়লা হুড় হ্যাঁ মজা লাগা হ্যাঁ ভগবান গৌরচন্দ্র সেই আজ্ঞাঙ্কর মনস্কামনা পূর্ণ করন্তু বল আনন্দে কবা তাঙ্কর তোলা পথরে পুষ্প বৃষ্টি করন্তু বল আনন্দে কবা আও একবার ভগবান পয়সা মারুছ আজ্ঞা মানে হরিবল দেই পারুছ লাগুছ হটা মোর দাদা গীত গাউছিলে আমি গীত গাইমা পার্থক্য আছে ভাই পয়লা গীত দেমা বিষয় তো যাহা গাইছ আজ্ঞা মানে পুরা বুঝিকি অছন মোর দাদা গায়ে বিষয় স্টার্ট করছিলে কি জানে মোর তারা দাদা পহলা নু বই নেলে নামর উৎপত্তি কর্মা হইলে বাসি वाला পুরা পড়ি वाला জালে আর কানা নাম হেবা করে মুই না জানিব হ্যাঁ তোতে বজাবার কে পড়বা বলছি হ্যাঁ দর্শক হিসাবে আই যা তুই এই না আসি বুঝলো তুই বজাবো না ছাইয়াসা গীত के থালা থাবে নেলে যাই মিঠানা বা কা বলেছে বাজে বইসি নাচে ঘুঙ্গুরা এই মিলনা যুগ যুগারা বাজে বইসে নাচে ঘুঙ্গুরা এই মিলনা যুগ যুগারা মধুর মধুর বইসির সুর ইরা মুই আজ্ঞা রোড়ে নাই পাতি মধুর মধুর বয়সির সুর মুই গান রোড়ে নাই পাতি এটা তার গীতর গুটে গত আছে আরে মধুর মধুর বইসির সুর পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা কা বলেছে বাজে বইসি নাচে ঘুঘুরা এই মিলারা যুগা যুগারা নাচে ঘুঘুরা এই মিলারা যুগা যুগারা বাজে বইসি নাচে ঘুঘুরা এই মিলারা যুগা যুগারা মধুর মধুর বইসির সুর পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা পাদরে অধীরা গুঙ্গুরা মোরা যেমন তারা দাদা গুটে কথা কইলে পহলা পিরিয়ড যেতে বেলে আমি আলাপ করুথুলু যে আমার তারপরে কেনটা হইতরা কহত বন্দে মাতারাম বলতরা তবে গুটে কারা দেশদ্রোহী টেগা হ বন্দে মাতারাম বলে গেল তোদের খরা লাগুছে কে খরাপ লাগুছে গা পাকিস্তান কে জয় বলছ না তুই পাকিস্তানি টেগা তবে ভগবা ভাবি জিন্দিগির কথা কহরে সবাই আছ এটা গোলাতের কত রে তার মজা ঠিক আছে বাজে পয়সি নাচে ঘুরা এই মিলারা যুগা যুগারা বাজে পয়সি মধুরা মধুরা বইসির সুর
তোর জেন যুগিনি হ্যাঁ আধা ঘন্টা তো 20 মিনিট ঘুরুছি হ্যাঁ হ্যাঁ 10 মিনিট বজাউছি যে সেটা তোর বজাবের বি লাইট না জেন যুগিনি হবে বাবা এটা বলে তার পুরো টেনশন চড়ি যাচ্ছে মতে দেখা দেখা আরে কানুর বইছি বাজিলে কানে গোপী ধাও ছিলে তোমার বনে কানুর